কংগ্ৰেছে মোক কিমান দিনৰ পৰা ভয় খুৱাই আছে আজি এইটো হ'ব কালি এইটো হ'ব মই কংগ্ৰেছক এনেকে বুঢ়া আঙুলিটো হিলাই আছো गौरव गोगोई बुरा आंगुली राहुल गांधी बुरा आंगुली पवन खेरा को मैं पवन पेरा बनाऊंगा सरकार कोट आहिब पाकिस्तान राहुल गांधी सरकार कोट आई पगला নহয় নেকি ना तार दिल्ली सरकार ना तार गुवाहाटी सरकार ना कबान म्युनिसिपालिटी तार सरकार আছে হি আকৌ কয় মই মানুহক জেল দিম মই কব পাৰো মই ট্ৰাম্প তুমি मुझे मैं तुमको जेल में डालूंगा तो जेलत দিব পাৰিম নেকি মই ট্ৰাম্পক तो राजीव ने राहुल की कल राहुल गांधी तार नट तो ढिला आसे ना ना कथा ना बार्ता ना एदिन दाढ़ी राखिब एदिन दाढ़ी काटिब एनेके माइकत हल्ला करे जे इये पृथ्वीखन चलाई आछे ये टक्कर आमार लगत लई पाले देखिब ना एबार इलेक्शन रिजाल्टत गतिके दुइबार तो हारिलेই एकेखिनि डायलग आहि दिছিল 16 सनत जिरो एटा खाले ना नाइ 21 आहि एकेखिनि डायलग दिছিলে जिरो एटा खाले एबार रसगुल्ला खुवाई दिम आज तो आमी उलियाई दिलो 1 लाख कोटी गौरव गगৈৰ আছে एकेখন কোম্পানীয়ে तो सार्टिफिकेट দি দিলো মই মোৰ টুইটাर तो চাওক না তেওঁলোকে যি কাগজ দিছিল सेम टू सेम कागज गौरव एलिजाबेथ 786 आमी उलियाई दिছো নহয় অৰিজিন তেওঁটো 199 দিলে অৰিজিন মোৰটো 199 দিলে অৰিজিন আপুনিও যদি 199 ডিলাৰ দি আপোনাৰ নামতো এটা কোম্পানী আহি যাব যেনেকৈ গুৱাহাটীত মিউনিচিপালিটি ট্ৰেড লাইসেন্স কম্পিউটাৰত আহি যায় লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কম্পিউটাৰত আহি যায় এটো এটা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰাতিপুৱাৰ পৰাটো কংগ্ৰেছৰ মুখটো বন্ধ হৈ গ'ল আজিতো এতিয়া বিপুৰিয়াত গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন উঠে তেওঁটো পলালেহে কালি অলপজি দপদপনি মাৰিলে আৰু কিন্তু ইহঁতে বুজি নাপায় এটা ৰং এড্ৰেছ মাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমান সহজে বগৰাব নোৱাৰে ইহঁতে সদায় ৰং নম্বৰ ডায়েল কৰে